Hello dear students. O video no kerja pura coya kerei. Pulen sem pathak jora nadi. Tangga hingga o video ni through nang cell cycle and cell division ni. Je important point tong mani chini bishes kore test ni bagi je important topic tong nang joto no discussion khlai kya. Tai ke jang noro ni je n set ni line ni je kabang meaning noro asa kaham ke buji ya bagai kaham ke seja ya. O borong no ba ang o video ni through tu discussion khanya ni try kya bagai nang diagram sibo buji rekha o video. Tai ke joto ni sila important kan noro o video nai kerja norong ni pora bagai revision system thang paya na. Dear students ang o chapter no tangi khatarnak hining kangkai norok kaisa norong data rekhangka ubanya saiman thangano je o chapter ni theke jodi jeng average MCQ naikangkangkai average MCQ mane every year no kai bisi MCQ phanyani chini possibility tong jodi naikange kreja obni average MCQ phayo 4.5 mane obni meaning ingkha kebo student tumuno o chapter no pura kaham kai pori khangkangkai ebakai test rog khangkangkai a student 2025 NEET entrance exam bo jesa ke bono chapter ni theke 4 ni gana gino bo MCQ mananyo mannai ebakai abo ani 4 ponongui mano ebakai ani abo 5 ponongui mano dear students obo chapter asakai important je kuno jora to nang jodi previous year ni MCQ ro analysis khlaikangkai o chapter ni theke 6 ta MCQ sudu phaike dear students bisar 6 ta MCQ ka aboni bagino joto ni chlai important engkha je NEET entrance exam ni bagai chapter no complete khlainaya je joto chapter je tongbai mani NEET ni bagai abono complete khlainani abo ya dear student joto ni chlai important joto ni chlai kaham engkha tamung kangkai nang bobo chapter no complete khlai tong ebakai a je chapter nang je porimani a chapter ni weightage start tong ebakai a chapter no thike BC MCQ tada 5 phaya a chapter no sing sekang complete khlaina nango gai o je chapter cell cycle and cell division a chapter no bisingo no kaisa chapter je chapter ni thike kabama MCQ singjago dear student joto ni chlai khatarnak o je chapter dear students dear students tabuk sing nalai sine faji main video faikya sing tabuk jokhon o chapter ni thike test na khangga no offline center ro kai bisi MCQ ronai ebaga time ni duration bisi ngai ebaga section A by section B o kai bisi MCQ tongnai obono sing tabuk kichatia na legena hati gai chini chapter je test obongka chini cell cycle and cell division belai important chapter tai khatarnak chapter ke number of question ro nang ronai 25 ta dear students ga test ni duration gang oro ri khanong no 25 minutes mo ekdom sufficient saimangka or 25 minutes inside jodi kabama time nangai tong khang ka o MCQ rong no nang test rana bagai nini biology asuk jeng strong hini chong mangala strong manai in the sense of tamanga timing buji kha timing nini kaham ingya hinai anga bono tuyei buji kha mane nang kom jorani bisingo nang biology ni MCQ rong nang attempt khlaime hini angno no one sugoi nai man aron theke mane asuk practice khlaije nei MCQ ro tai chini je section A wong kai bisi MCQ tongnai gangai nor nugui ma khana agini kahino je 1 থেকে 17 da tongnai tai section B o hongkai to nor jotono saimano obo physics ponong thun ebakai chemistry ponong to ebakai biology ponong thun aro je sakapana attempt any rokini sijak tongnai semaka mane je kono attempt khlaimano nini choice question tong aro gai o je section B o gangka obo chini 18 to 25 jorate MCQ tongnai aro ga o jaga sob somoi tamunai gangkai attempt any 6 ngai mane je kono nang 6 ta attempt khlaimano dear students gai norongni je test nana bagi thang tongmani a jago total MCQ kai bisu tongnai sayo mantha noro 25 ta ga 25 ta ni bisingo nang joto attempt khanya nangya kai bisu attempt khanya nang gang kai je only bising gang kai 23 ta se dear students kai bising gang kai 23 ta ga dear students tabuk sang nalegena hade o chapter no tumuno pori khang kai o chapter ni nang bobo topic rong no bisi concentration khlai pornai teke se NCERT ni board line dok chini test ni baga ase important so bono kicha na legena hadi dear students kai cell cycle and cell division kai norok je op part kerja je introduction part obo to asuk porna bo nangya emne baksa student jodi time tong khang kai pori shu obo asung nangya semaka kache basic idea manta mane cell cycle and cell division tangai important mo buji tangai jeng porana ga o je chapter ni je topic kerja obo boron theke start ang gangkai introduction to cell cycle ni theke start ang dear students ga nang tumung no entrance bagi porikha kerja o cell cycle ni je introduction part kerja obo je sakapana porina de ang koekta line oro important no saikhana ro for example om de oro joto ne chale je important line ingkha line dear student obono kichapono tapok di semaka oron the kama MCQ tam man gangkai phai mano norona ang DPP bori rekha dear students question practice khane bagi ko although cell growth is a tam gangkai continuous process DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle gangkai noro sai tong sar je cell jokhon divide khane bagi thang gangkai a cell divide ing tongfur kre cell ni je overall je growth kre overall growth to ngino tongnai continuously via DNA je replication mane DNA je synthesis
माने एबके DNA content जे double माने अब सुदु मात्र काइसा specific stage सिमे नंगो आबोनि मुं अर सैलिया नरक ताबो साइना मानो बो stage ओको DNA synthesis एबके replication अंगांगाय very good आबों खाचिनि एज फेस डियर स्टुडेन्ट एबा सिन्थेटिक फेस अब नरक साचिंगो जों जे रिनिट जे एमसीक्यू फाइ माने आरो मो सोंजाका डियर स्टुडेन्ट्स का आबनि बयदि बेलाय बेलाय इम्पोर्टेन्ट गताबो जों फाइदि ताहा नाइटु लाइगेना बोनो बिसि इम्पोर्टेन्ट रि जों पना नां ताई कैसे मनो किसा मुचुना दे जे सेल जे डिवीजन माने एबा सेल साइकेल गरेजा डियर स्टुडेन्ट्स गा आ सेल साइकेल जे गोबां इवेंट्स माने जेमन नर G1 फेस रखिनि परिखाना S फेस रखिनि परिखाना G2 फेस रखिनि परिखा M फेस हिनि परिखाना माइटोटिक फेस ताई कैसे काय साइटोकाइनेसिस रखिनै बुझिका ऑल दिस इवेंट्स आर themselves under the term का जेनेटिक कंट्रोल ओबरनो किसा मुचुना दे सेमाका ओ जे सेल जे डिवीजन माने आरो जे गोबां इवेंट माने आबो अंडर द जेनेटिक कंट्रोल नि अंडर रंनाय बो सेमाका बो जों आगिनो साइमन आबनो न्यूक्लियस कंट्रोल खाने dear students किताबुक जों अबनि उलंका ओ जे बेलाय बेलाय इम्पोर्टेन्ट ओ जे नरो नुगि तमनि फिगार म ओ फिगार न पुरा मुइतुना दे सेमाका अबनो नां परिरो बरिखा ऑफलाइन सेंटर ताई सैबो रिखा बरनो किसा मुइतुना दे सेमाका जखन कोनो काजे सेल जखन डिवाइड खाने थांगा गांकाय बो फेस न क्रॉस मा खाय अबरनो किसा मुइतुना दे सेमाका गाय ओ जे फेजेस ऑफ सेल साइकिल नि किसा जे अब किसा मुइतुना दे डियर स्टूडेंट्स इको म यूकैरियोटिक सेल नि कक साइतंग अरो फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल बो यूकैरियोटिक सेल न plant cell bo eukaryotic cell no ka a cell rong ka dividing once in approximately every time kai 24 hours माने न अबनि मिनिंग जदि तिखलाय गांगाय जों जिनि जे प्लान्ट सेल टंमाने ताय जे एनिमल सेल टंमाने बरक बोसोर आवर नि बिसिंगो कायसा सेल साइकेल कमप्लीट खालायमान हंगां गांगाय 24 आवर्स एबा खाय 1 डे डियर स्टुडेंट्स अबो ताय कायसा ऑर्गेनिज्म सिरि कानो नायनारि ईस्ट हनै का ईस्ट हंगां गांगाय बो कायसा फानजाय बुजिखा कायसा बो फानजाय ग्रुप दङ सायमाका गाओ ईस्ट बो बोसोर मिनिट पर डिवाइड खालायमान गांगाय डियर स्टुडेंट्स मुइतुना दे अबाउट 90 मिनिट्स का अ डाटा रनो किसा मुइतुना राखदि का आबनि उलो तनर साइनो मानो जे जिनि सेल साइकेल दुइटा बेसिक फेजेस दङ कायसा जिनि इंटरफेस ताय कैसे तम का एम फेस अबरनो किसा मुइतु नाराखदि जे नोट्स रग मानि नंगनो आ नोट्स रंनि किसा जत्तो मानि रनो मुइतु नाराखदि बेला बेला इम्पोर्टेन्ट अब साइमाका ताय कैसे गांगांगांगाय ओ जे डायग्राम जे तंगने अब जत्तो मुइतु नारि साइमाका गाबो तां जत्तो नन ताय परनाबो थालिया हेदा परिखांगे टाइम थांपायना आं ओ भिडियो स्नामानि जे मकसद जे अब जे नरनो ओ चैप्टर परिखिनर बबो लाइन रग परि हायने एबे बबो टपिक रंकाय ओ जे लाइन करिजा बिजको अरनि जत्तो परिनारि डियर स्टुडेंट्स नों अब काहामकायनो साइमानो डियर स्टुडेंट्स गताबो जों आबनि उलो गांगांगाय त्रिक थालायगना तला फायदिसों तला जों थालायगना आबनि उलोखौ म क्लाइन किसे इम्पोर्टेन्ट दं इको म ओ जे पैराग्राफ करिजा बुझिखो ओ जे लाइन करिजा ओ जे पार्ट करिजा म जतो नछले इम्पोर्टेन्ट एकदम म इम्पोर्टेन्ट माने बेला बेला इम्पोर्टेन्ट और थे कबमा एमसीक्यू फाइ मानो डियर स्टुडेंट्स फॉर एग्जांपल नन साइरि मानो कायसा सेल टंग बिनि G1 फेस क्रोमोसोम नम्बर दि नन साइरिका क्रोमोसोम नम्बर 2 फोन हिन साइरिका फे आफ्टर द एस फेस नि उलो क्रोमोसोम नम्बर बसोगनाय डीएनए नम्बर बा डीएनए कंटेंट बसोगनाय प्लॉइड लेवल बसो आब्रो जतो नन संगै मानो काबो जतो आं जेन नोट्स रिरियादा आ नोट्स जतो सैजाक दं आब्रो किसा मुइतोना दे बेला बेला इम्पोर्टेन्ट ओ जे पैराग्राफ डियर स्टुडेंट्स बेला बेला इम्पोर्टेन्ट पैराग्राफ ताई कैसे किसा तेन ना आंगरो फोकस खाइना मुसुं आबो तामो हंगांकाय जों जतनो साइमानो जे एस फेज तामो हंगांकाय डीएनए डबल हंगो एबा डीएनए रेप्लिकेशन हंगो ताई कैसे हंगा तामो हंगांकाय सेंट्रियोल एबा सेंट्रोजोम तामो हंगांकाय डुप्लिकेट्स फायो का साइड किसा मुइतो नागदि डीएनए हंगे बो जागा रेप्लिकेशन अब तो जतनो साइमानो इन द तामो न्यूक्लियस अबनो मुइतो नागदि डीएनए बो साइड बो जागाओ रेप्लिकेशन हंगा साइड न्यूक्लियस गताबुसिनि जे सेंट्रियोल हंगांकाय बो जागा डुप्लिकेट खालाय एबा बो जागा डबल हंगांकाय सेंट्रियोल तो बो जागा प्रेजेंट हंगांकाय सेंट्रोजोम नि बिसिंगो के सेंट्रोजोम बो जागा तो हंगांकाय नर जतन साइमानो साइटोप्लाज्म तो डियर स्टुडेंट्स हंगे मुइतो नागदि सेंट्रियोल डुप्लिकेट्स इन द तामो हंगांकाय साइटोप्लाज्म अबरक बेला बेला इम्पोर्टेन्ट अबनो मुइतो नाराखदि का पेरा पाइथांगासिनि बागै ताई कैसे इम्पोर्टेन्ट खामो डियर स्टुडेंट इको जे किसा जे नरनि एनसीईआरटी ओ जे किसा किनारो बिजुखा किनारो जे कासे बॉक्स नामजा करिजा ओवरऑल आंसर नों साइमाना नांनाय जे साकाय पनो एंट्रांस नि बगै परिखांगा डियर स्टुडेंट्स का ओवरऑल आंसर बनो नां नोट जे रमा जागाव रिदि बायखा साइमांका गताक फादि डियर स्टुडेंट ताबुक जों नेक्स्ट पेज थालायगोना का ताबुक ताई कैसे जों 164 पेज नंबर ओ ताई कैसे बॉक्स ते मानजु बुखा बेला बेला इम्पोर्टेन्ट ओ बॉक्स ऑफ डियर स्टुडेंट्स को ओबोनि आंसर बो करिजा नरनो आं जन ऑफलाइन सेंटर खाइरि पुरो आ जराव डायग्राम सिरो नरनो बुजिनानै ट्राई खायखा कोनो कासे सेल रम दिबो G1 फेस तंखा बिनि क्रोमोसोम ननि 2 अंखा फे आफ्टर द एस फेस नि उलो G2 फेस काइबसे क्रोमोसोम नम्बर तंनाय बो जतन बुजि रेखा ताई किसनो आं डीएनए नि कन्टेक्स्ट न तुइबो साका डीएनए कंटेंट नम कोनो कासे जागा जदि
2C hanggang G1 phase after the S phase ebe G2 phase DNA content busaknai ka obro jotono muituna na dear student nang tumuno biology ni mastery khanya musung hanggang ka obo jotono nang no por kha dear student ka obuni answer saimana na belai important of box oron thek bangma MCQ sungjaw haise ka abuni ulong hanggang nor nukhana je G0 phase ni kaisa tongchini ga obono question stage no ga no oro sungmano bujikha je G0 stage mane 0 mane kono phono ya sung chongwina 0 mane কোন ফোন ya ফিয়া কোন কাছে সেল যদি যে জিরো হাফ কাঙ্গাঙ্গাই বকি মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ দাংনাই নাকি ইনঅ্যাক্টিভ নাকি সেল আজর রগ সার প্রলিফারেট খানে যায় এবারে গ্রোথ খানে দা খায়া ক অবর যতন মুইতনা দেখাইছে অর সিয়াক দন এনসিআরটি ও অনলাইন কিছা মুইতনা নরই ক সেলস ইন দিস স্টেজ রিমেইন মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ মানে সেল তুমুং G0 স্টেজ তংফন কোন কাছে সেল ব তুমুং G0 স্টেজ তংফন G0 স্টেজ মানে যেমন রেস্টিং স্টেজ বহিনি মানে সেল আজর কোন ডিভাইড ব খায়া বাট ও সেল যে সাকে কোন ডিভাইড খায়া bo thangna bagai to chemical reaction ma khane bilana metabolism ma khane bilana ga abuni bagai je kono cell G0 phone tongto bo je sake bo thangna ni bagai bo chemical reaction khaya nangnai mane metabolically active nga nangnai but no longer tamge proliferate bujika bo tam khlai galang gangai proliferate ebaga growth khlai galak dear students jotokhon na bo kono kache information ma asa jorate ebaga bini nucleus ni theke bo jate jokhon information ma asa jorate tabu nucleus dagiri rekha ei nang divide khaya nangsinai tabuk কোন কাছে বসাগো তামুং দংখা বসাগো কোন কারণে স্ক্র্যাচ এং থাকা কসা সাই থাকা ব্লিডিং এ থাকা ব্লিডিং খা কসা সাকা মানে কাছে সেল ডেড বা ড্যামেজ এং থাকা কা আ জরাও গাগে যে সেল রেস্টিং ও তংনাই এবাগে যে জিরো তংনাই G0 তংনাই আ সেল অফ প্রলিফারেশন মা খানে গ্রোথ মা খানে গ্রোথ খাইগাঙ্গে অবভিয়াসলি বো সেল আ ডিভাইড এং নাংনাই বো উলো থাঙ্গৈ কা অব্র কিছা মুইতনা দি ডিয়ার স্টুডেন্টস গা আবনি উলো হংগাং গাংকাই M phase ni bagai muituna de bujika M phase nor saja mana oro duita phases tongo kaisanga chini M phase chini kaisanga chini tamina bono mitotic bohino sung bono ba mitosis bono hinmano cha tai kaisa chini tamong gang kai abonga chini cytokinesis gai noro muituna de dear students oborong no yang nasi kete kaham kai chini je M phase krija M phase total kai bise phase tong gang kai duita phase tongo nor joto saimano kaisa kai mitotic tai kaisa kai tamong gang kai cytokinesis যে জায়গা থাকি সেল কমপ্লিটলি দুইটা পার্ট অফ কনভার্ট থাকবে দুই টুকরা থাকো সেল মাইটোটিক গাঙ্গাই নরক যে পল লাইখানা যে অবনন जों তামং ফার গাঙ্গাই কেরিওকাইনেসিস নো মানে নিউক্লিয়ারনি ডিভিজন কেরিওকাইনেসিস তাম পার্ট দङ ব্র কিছা মুজনা যেমন এক কেরিওকাইনেসিস ইনভলভস ফলোইং ফোর স্টেজেস প্রোফেজ মেটাফেজ এনাফেজ টেলোফেজ ক অবরনি ডিটেইলস মুজনা দে অবরনি ক্যারেক্টারিস্টিক তাই যে ইভেন্ট মানে অবরন কিছা মুইতো খাইনি ট্রাই খাইদি তাই আবনি উলহ গাঙ্গাই প্রোফেজ তো পরিনারি সেমাঙ্কা ও জাগাও যে নিউক্লিয়ার এনভেলপ যে disappear mani nucleus de disappear disintegration man abron kita muituna de gai or diagram joto ni sela important dear students or diagram no muituna nan try khadi jemon early prophase late prophase tai kaisa gai early prophase mid prophase tong kaisa nor rezaglia tai kaisa late prophase gai early prophase ani mid prophase late prophase to tam ang sel logo abro kita nor muituna de dear students ga tabuk sung abuni uloke faidi metaphase ga metaphase to nor joto no saimano or kaisa line tong belai important abro muituna de cell ene normal condition tongpuru to ba resting condition tongpuru to nang chromosome no observe khlaimeya microscope fia cell jokhon divide khai thangpuru cell jokhon divide khaipuru kaisa phase thangai जों chromosome no nugui mano dear students ga a chromosome bo jaga thang clearly visible ang gange muitona de metaphase dear students ga oro kaisa line sek to nai ne kamge boro jane babo iko condensation of chromosomes is completed and they can be observed clearly under the microscope bujika mane o jaga no pura je tamung thang je chromatin fiber tong mani a je chromosome tong mani a chromosome pura condensation thango pura gonongi thango gai tabuk ngai nang microscope nai khang ga ni cell nang je sakabano chromosome no nang clearly visible nung na dear students obo kicha tia muitona de online tai abuni pore to norok tobo muiton nag de semanga online dog je information sek tong mani ga dear students anaphase ni krija kaisa line belai important abo semanga obron kicha muitona nag de norona ang jokhon ob offline class khlaipro diagram roko buji rekhanor abo notice da khaikasi do ajor abo diagram pura clear khai nor en shadow je sijak tomna abuna no phunu ka phuro nor muitu khaina ja abo tamo dear students gai o kaisa line anaphase ni belai important obo tamo ga yang nasi tam sagaro ko as each chromosome moves away from the equatorial plate the centromere of each chromosome remains directed towards the pole mane nono sana naikya je centromere kriya je jotto chromosome ni centromere kriya bo biang phajingo directed nai hingangai pole ni phajingo opposite pole kriya saka bai tola ayang phajingo nasik jak nai chini centromere bang tang no diagram of funogana plus norok jokhon anaphase pori furono no jang nuto je diagram sirmane a diagram norok kisa khel khaina debo ta ketam sagano no and hence at the leading edge
chinjinai chungbono tangai ingkangka centromere biang phajong nasikjak ingkangka polni phajong nasikjak ka polni phajong nasikjak ni bagino bono chung leading edge chinjinai bo lead khlai tongo bujika chini je chromatid ebakai chromosome ayang saga ba tola phajong talang thani bo lead khlai tongo ka leading edge chinjinai and with the arms of the chromosome trailing behind gachini je arms tongmani chromosome je chromatid tongmani abong centromere ni ukuluk phajong tongnai obo kicha nai lagi hari diagram bai nongnang phunugana yang nasir ke tia bujan trai kaham ka obo diagram pura clear kai seijak tong ketau sing kaisa cells namgan oro for example ni mo kaisa chini cell angka kasing jotono saimano dear student je cell chini je chromosome rong no separation khanya bagai ba sister chromatid na alada khanya bagai tam tong ganga yango chini central tongnai ka central chini already no chini s pheso tam thang gangkai duplicate ang thaga buji khaba double ang thaga bini ko ka mo kaisa ni centrosome ka mo kaisa centrosome ka mo central already double ang thaga ka noro jotono saimano dear student chini je o central ni theke ba centrosome ni theke tam nongkhor gangkai yang phajong tam nokhona ke spindle fiber nokhona dear student tam nokhona gangkai obviously tam nokhona spindle fiber nokhona ka ro spindle fiber শুধু মাত্র kaisa sei no online no bujiran try khayana kachini oro je agi wo mane metaphase rogo tam khana ga metaphase oro obviously kacha chromosome phaikena ka chromosome ka bisa chromatid tonge duita chromatid tongo buchungno sister chromatid no gai oro tam khanga gai already no anaphase phaioi chine a je chromatid kleja alada alada thanga centromere ni thrutai tabo o centromere biskang phajong tongnai o centromere no tam khanya gangkai o spindle fiber o je spindle fiber tam na soton nai bono ta mong khani a chromatid ni am rokmo ikomo kaisangkha taktai kaisa tolani je pardo or bang sirwana ta for example ni mong khani centromere kha yang sagatam tongnai gangga o bini chromatid tongnai ba jengmo sister chromatid hinlaimani sajing kono ketang nasi nasi de kaham kai obong khasi ni nor jotono saimono spindle fiber hinobo obono belai important je chini chromosome rono separation khanya bagai chini sister chromatid rono alada khanya ni bagai ke chini o spindle fiber tam khlaikya o je chromatid tongnai kaisa chromatid no centromere through to yang sotonka ka o spindle fiber o tam khanga yang pool phajongo tam khlaikya o centromere ni no sotonka ke chini o centromere phajong tong yadamo biskang phajing tong bo lead khlai tong yada o je direct je chromatid no biskang phajing talang thani mo biskang phajing talang thani keseng bono mung phar chnai tamang gangkai leading edge hinjana leading tamo edge bo bono lead khlai tong ga dear student tabuk chini o je chromatid krija chini je chromatid krija dear student tam sar chromatid krija eba chromosome je arm krija a arm ngai tamang gangkai mo tam na trailing nai mo trailing behind biji kha trailing khane behind sabne ukulugo hanggang chini leading edge ni tamong ganggang kai ukulugo gai leading edge tangai hinoro at least oboto saino mani thangana biji kha leading edge tangai hin ganggang kai because chini centromere chini pool ni phajongo direction funuknai tai ke chini je arm tongmani chromosome eba chromatid tongmani a chromatid ga bini ukulugo bini behind tamong nai gangkai centromere je phajongo thango a je chromatid ga bini ukuluk thangchinai abun ben chromatid ba chromosome amro nong ga trailing behind hinga dear students ka khaklayo buji khana ne obo tai abuni ulo hongkai jo chini telophase to ekdom inverse songo buji kha ekdom ani reverse songo ultango sabni gangkai prophase ninge prophase je mani telophase abuni ultang na dear student jemon jeng porlayo prophase nuclear envelope disintegration ngo ba disappear ang thango tai kisa nuclear envelope tai kisa nucleolus abro jotono disintegration thango ka orong ganga bu nukjanani start ngai dear student chini golgi body ro tai chini endoplasmic reticulum ro abro jotono hainani ta start ngai tai kaisa ke bela important rok sajongo sing nailai mani je cytokinesis ka cytokinesis jokhon nang porikhe kreja obrono muitona dear students plano gangkai je cytokinesis mani abo tamu snamani through te gangkai noro jotono saimono very good cell plate formation through te tai animal gangkai cytokinesis tamni through te gangkai cleavage faro formation through te nor nang offline center pori bori rikha baike cleavage faro formation baike chini o je microfilaments tok baike chini contractile filaments baike cell membrane sotonma ulo thangai je complete chini je parental cell tongmani je kaisa cell tongna kaisa cell budhe duita tukra convert thang obrono jotono pori rikha gabo kicha muitu dinorok tai kaisa ga obo kicha important tong iko yang nasri kaham kai in some organism karyokinesis is not followed by cytokinesis as a result of which multinuclear condition arises leading to the formation of syncytium because bela important line obrono muitunak de obosang class 12 thanga ga noron kaisa chapter tongo sexual reproduction in flowering plants nai aro ma pori obono ka oboni meaning ang kicha te no sairo no joton saimono kun ga cell jodi divide khanya thanga gangkai pule sagang bo bin nucleus no double khanyai nucleus no bo duita khanyai nucleus no double khanyai ka obono jeng ta mung pharang gangkai obono jeng mung phari ro karyokinesis nai
কেরোকাইনেসিস মানে নিউক্লিয়ার ডিভিজন খা মানে নিউক্লিয়াস দুইটা খা কে তাবো যে কোনো সেলর নরমাল কন্ডিশন ও তামং গাঙ্গাঙ্কা বেসিক্যালি কেরোকাইনেসিস মা লগি লগি ন ও বিনি যে সাইটোপ্লাজম করে যা বিসিনি যে সাইটোপ্লাজম এবাকে যে গ্রাউন্ড তো মানে আ গ্রাউন্ড দুইটা পার্ট তাং থাঙ্গাঙ্কাই ডিভাইডিং তো খাকজাতিং থাঙ্গাম তেখাই গাবनो जों तामं फार गांगांगांकाय साइटोकाइनेसिस बिजा कमप्लीट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म के साइटोकाइनेसिस माने उलं है तामं थांगांकाय सेल तामं थांगा दुइटा पार्ट म डिवाइडिंग थांग माने अरन थे काइबि सेल आजांगाय दुइटा सेल आसे मंगाय बेसिकली नॉर्मल कंडीशन अंगो फिर ताबुक तुमु नाम तिं खांगांकाय केरोकाइनेसिस तंखो but it is not followed by tam cytokinesis kerokinesis mane ulobo mane nucleus duita mane ulobo cytokinesis te englia mane duita cell te asalia kabuni bagi tam nai gangai kaisa cell no duita nucleus tong mana nang eba tinta nucleus tinta tong maya charta nucleus tong mana atta nucleus tong mana ka aprong jeng bon mung phanai multinucleate condition mane kaisa cell logo tumung no kaisa cell logo nang taburo no cell tu divide khailia mane cytokinesis englia gangai nang kaisa cell tam nung nai gangai duita nucleus nung mano eba charta nucleus nugui mano ka aprong jeng bon tam mung phan gangai multinucleated condition बुझका कब multinucleated condition नो मुंग फारि रो ता मुंग गांगांगाय syncytium अपनी बेस्ट एग्जांपल खा नरक जे नारिकरा दाब नंगमानि एबा जे कोकोनाट वाटर नंगमानि कलमा जर रगो आ जे कोकोनाट वाटर नंगेरस जे नारिकरा दाब नंगेदा आ नारिकरा दाब आसले अबनि एग्जांपल सि माने नारिकरा दाब नों जों जखन नों खांगांगाय अबा आसले जों गोबां मा तामनो नंगांगाय न्यूक्लियस नो नंगो न्यूक्लियस नंगो माने जों डीएनए नो नंगो आम बागिन साजागो बुझका नारिकरा दाब बेलाय जिनि हेल्थ नि बगै काहामनि डियर स्टूडेंट्स के ताबु जों ट्रक ट्रकै थालायना हादे अब तनो सायरि कम मुइतनादे अब जतनि सले इम्पोर्टेन्ट मुइतनादे माइटोसिस नि सिग्निफिकेंस माइटोसिस नि इम्पोर्टेंस ताम अबरनो सायमाना नांनाय तांगे माइटोसिस nga nang chini busago chini busaro jang kesarok sakhang kang kang kai ebake scratch rong kang kai ebake bleeding kang kang tam a jaga ni cell je jaga injury mani je jaga dukhoma mani a jaga ni cell dead ing thango ka a dead ing ma cell to nang taibse ma sanamnai bilana ka gana gini ni cell go tam na nanga kai माइटोसिस nga nang repair khanya bagai busaro no bujika replacement khanya ni bagai oboro growth ngani bagai even jeng jotono saimano chini borok muni suro jeng boron theke asai hai ma babun theke asai hayo मानि थेगे ताम फाइसा उबाम नखर मानि थेगे जखन मेंस्ट्रुअल साइकेल खांगांकाय बाबुन थेगे ताम नखर बाबुन थेगे स्पाम फायो काय आजे मानि उबाम तै बाबुनि स्पाम कनेखे मिल लाइबा फर्टिलाइजेशन नंगै काइसे सेल्टा दासे क्या वेरी गुड आपनको जों ताम फार जाइगोट ग जे कोनो लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम द ताम गंगे सिंगल सेल डेट इज ताम ग जाइगोट का आ जाइगोट जे निनि बुमानि बुसागो जे आसाइ मानि साचिनि जे मानि बुसागो जे जाइगोट आसे मानि आ जाइगोटनि थेगे जे जों ताबु आसे कटर माचिनि बुसागो गोबां गोबां सेल आसे क्या का जाइगोट काइसे सिंगल सेलनि थेगे बाइके आसे गोबां मा मल्टी सेलुलर कंडीशन आसे मांखाबा बाइके आसे गोबां मा सेल आसे मांखा अब बिकज अफ ताम गंगे माइटोसिस ग जे कोनो सेल जखन माइटोसिस डिवीजन खांगांगाय सेलनि नाम्बार ताम गंगे ओवरऑल इंक्रीज नाय बुजिखा अब जों अर परियो बुजिखा अबर नरो परिनाय दे सेमका अब ताय आं परिलिया सेमका अब ताय आं परिलिया अलरेडी ना आं अब आगे परिजाग ननो परिरिखा क्लास काबुनि उलखाय जतनि सेले इम्पोर्टेंट के बुस्तुते नानो संका सार आनो अमो हाय काइसा टॉपिक सिमी साइड दि सेल साइकेल एंड सेल डिवीजन आं आबो सिमिनो परना एंट्रेंस ने बगै गा आंगाव स्टूडेंट न शुधु मात्र मिउसिस सिमिनो परिथानि हिना डियर स्टूडेंट्स केनर बाक्सा सावन सार मिउसिस तो दुइटा फेस दंगो काइसांका मिउसिस 1 टेकेसे मिउसिस 2 सार बबनो परिथानाय केनर आबो जतन साइमनो बबो बिसे इम्पोर्टेंट गांकाय मिउसिस 1 पार्ट जतन सेले इम्पोर्टेंट डियर स्टूडेंट्स गां ताइ ओरो ताइ आं आसे एनसेटि परना बगै थालिया बा जे नां माने आ लाइन दनो सिमिनो नां फुनो गानो बबरनो बिसिनो काहामकाय परना नां डियर स्टूडेंट्स गसिं एटलिस्ट अबो तो साइमान थाकाबलना मिउसिस डिवीजन तांगि ना के बसा आसाइना थांगांगांकाय जे सेलमा आसायादा आ सेलक जतन मिउसिस डिवीजन थ्रुतुनि आसायो डियर स्टूडेंट जेमन चिनि बरननि क्षेत्र साना थांगांकाय जेमन जों बरन थेके आसाय हाइखांकाय चिनि बाबुनि स्पाम फायो ताइ कैसेकाय आनि मानि उबाम फायो जेता चिनि प्रटेक्टा जे मेंस्ट्रुअल साइकेल न तां गांगा कैसे कैसेकाय रिलीज हो डियर स्टूडेंट्स ओबो गचिनि बाबुनि स्पाम ताइ चिनि मानि उबाम कनै मिलिनि तो कैसे सेल आसायब्लना जायगुट जे जागानि थेके जों आं नों हाय जत बरन आसाय हाइका डियर स्टूडेंट्स गाय जे सेल रक बसा आसायनि बागै इम्पोर्टेंट आ सेल न सानना बागै सिमिनो तां मां गांगाय मिउसिस डिवीजन मांगो डियर स्टूडेंट्स जेमन चिनि बुसागो बाबुनि बुसागो जे स्पाम आसाय माने आबो बरन थेके आसाय हाइगां गांगाय जों जतन साइमनो प्राइमरी स्पर्माटोसाइट सेलनि थेके का ऑब्वियसली चिनि आज प्राइमरी स्पर्माटोसाइट दं माने आ जागा मिउसिस डिवीजन खाना के चिनि जे माने और फादि का माने और जे उबाम आसाय माने जेता बुसा आसायरानि बगै बेले बेले इम्पोर्टेंट सेल का आज जे उबाम बरन थेके आसाय हाइगां गांगाय काइसा सेलनि थेके आसाय हायो आबुनि मुंगा चिनि प्राइमरी उसाइट का प्राइमरी उसाइट चिनि मिउसिस डिवीजन खाना का आबुनि बगैना मुइतोनादे मिउसिस डिवीजन बेले बेले इम्पोर्टेंट आबुनि बगैना एवरी ईयर नो नीट एंट्रेंस एग्जाम ओ जे टॉपिक जे मिउसिस पार्ट नि थेके
entrance o MCQ sangjago dear students gai obo muituna di o meiosis no badrui o cell cycle and cell division pura incomplete haisi je sakabno meiosis ni tege exam o entrance o question ma phani dear students aboni bagino meiosis imino nung porinya di jodi kaise pono porna mujung khang kai ani kokda buji khanaro jotono very good gai tabuk jeng jotono saimano je kono cell যখন meiosis division khangkai kono kaise for example rang kaise oro seyana ang te asuk mo porli asaimaka mo kaise cell rom di ortam division nang hingka meiosis division nang nai ka mo hai cell no jeng mong pharo myocyte hino for example ro mo selaroni primary spermatocyte ponongka যে জাগানি থেকে লথানি তা মাসনে গে স্পাম মাসনে ডিয়ার স্টুডেন্টস অব গাই যে কোনো সেল যখন মিওসিস ডিভিজন খাং কাই পুলে সাকাং তাম ডিভিজন খাই মিওসিস নি মিওসিস 1 নাই তামনে ডিয়ার স্টুডেন্ট মিওসিস 1 নাই গে মিওসিস 1 কাইবো সেল আছে হিংকা আনি অর দুইটা সেল আছে নি ডিয়ার স্টুডেন্ট কাইবো সেল আছে হিংকা কাই দুইটা সেল কা আবনে ওলো যে দুইটা সেল আছে যে ডটার সেল আছে এটা আর ডটার সেল তাম ডিভিজন মাং গাং কাই মিওসিস 2 নাই তাখাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তাখাই তাম ডিভিজন নাই গাং কাই মিওসিস তামো 2 কা অর কাইবো সেল আছে নাই और कायसे सेल आसे नाय जों जतन साइमन कायसे सेल जखन डिवाइड खालायगोन दुइटा सेल आसे रिवो का अरन थेगो दुइटा आसे ख्या अरन थेगो कायबो सेल आसे नाय दुइटा सेल आसे नाय और बोताम आसे नाय गंगाय दुइटा सेल आसे नाय ग लास्ट हो जे कोनो सेल जखन मियोसिस डिविजन गंगाय मियोसिस 1 बंगनाय तेकसे मियोसिस 2 बंगनाय का ओवरऑल कायबो सेल आसे गंगा हैप्लॉइड सेल 4 हैप्लॉइड सेल्स बुझा विल बी प्रोड्यूस नाय डियर स्टूडेंट्स काय ओ सेल जखन आसे पाइखें गंगाय ओ सेल तो ताइ बरो तंसिना सा हेदा ओ सेल ताइ बरो तंसिनाय बा काय आबुनि बगनि मुइतुना दे जे कोनो सेल जखन मियोसिस डिविजन गंगाय दुइ बार डिविजन नाय कायसे मियोसिस 1 तेकसे काय मियोसिस 2 का जतन इसले इम्पोर्टेंट का अबसि डियर स्टूडेंट्स का मियोसिस 1 बतो फ्लाट सकाय ना का अबनि बकबमा स्टेप दंनाय का मियोसिस 1 जखन नों परि खांका उ आबरनो मुइतुना दे डियर स्टूडेंट जे मियोसिस 1 इज कबमा जे फेस दंमा जन प्रोफेस 1 मेटाफेस 1 एनाफेस 1 टेलोफेस 1 का आबरनि जत इनफरमेशन नि थानि तंगा नांनाय डियर स्टूडेंट्स जेमन आं जदि साना थांका का मियोसिस 1 नि बिसिङो जतन चलाय लंगेस्ट जे फेस नि मुंगता मिनसं गागन न वेरी गुड आबं खाचिनि प्रोफेस 1 का प्रोफेस 1 जे कबमा जे उको करिजा सब फेजेस करिजा जेमन जों पर लाखे आबनो लिजार्ड पापत देदो हिनाय लिजार्ड एल बा हिंगा लेप्टुटिन जे बा हिंगा जाइगुटिन आर परे पापत पी बा हिंगा पेकाइटिन आपन लगे दे बा हिंगा डिप्लुटिन त दु बा हिंगा डायाकाइनेसिस गे लिजार्ड पापत दे दो आबो जों आमदके मुजुना लाखे हंकाय आज लिजार्ड पापत दे दो नि जे कबमा जे साफेजेस तमनि प्रफ उको तमनि लेप्टुटिन तमनि जाइगुटिन तमनि पेकाइटिन तमनि आ जागा ताम ताम अबरो नों एटलिस्ट साइमाना नांनाय जेमन तान न संगांकाय क्रॉसिंग ओवर बो जागा प्रोफेस 1 नि आबो साइमाना नांनाय काय स्मार्टा फॉर्मेशन बो जागा काय स्मार्टा टर्मिनलाइजेशन बो जागा एबा काय बो प्रोफेस 1 नि बो साफेजेस जतन छले लास्ट क्लाइ 4 मंथ्स एबा काय इयर्स नि बागै अबरो मुइतुना नांना उनाव नां पोरगा खुका हामकाय ताय आबनो अबो मुइतुमा नांना जे साइनोटिनमाल कॉम्प्लेक्स बो जागा फॉर्मेशन रिकॉम्बिनेशन नोडुल बो जागा आसाय क्रॉसिंग ओवर बो जागा आबरो नि जतनि आनसार नों साइमाना नांनाय डियर स्टूडेंट तुमुनो नों मियोसिस 1 न जखन परिखांखांकाय का आबनो तो जों साइनो मानो मियोसिस 2 उंगै थानाय मियोसिस 2 जखन परिखांका आबो तो पूरा इक्विवेलेंट पुरा सलाय पुरा सिमिलार साबनि गांगाय माइटोसिस नि मियोसिस 2 नासक परा नायस बात शुद्ध मात्र अवश्य मुइतुना रे नों जखन मियोसिस न परिखांखांकाय मियोसिस 1 ताम गांगे शुद्ध मात्र जे चिनि जे होमोलोगास क्रोमोसोम ताम गांगे सेपारेशन अंगो सिस्टर क्रोमाटिड जा डियर स्टूडेंट्स अब किचा बखरो दाइन राखदि मियोसिस 1 न गांगे ताम गांगे चिनि ओ जे जे होमोलोगास क्रोमोसोम तंमाने ताइ चिनि मा बाय चिनि जे बाबुनि जे क्रोमोसोम तंमाने अब ताम थांगा आलादा आलादा अंगै थांगो निनि मा बाय निनि बाबु एबा आनि मा बाय आनि बाबु जदि वालाइ फनो तंथुन एबा डाइवोर्स फनो जां थु बर कागलाइ जाक फनो थुन फिया ता फनो चिनि बुसागो जखन स्पामरा आसने फुर रगो एबा काय उबाम रग आसने फुर रगो करिजा चिनि मा बा चिनि बाबुनि जे क्रोमोसोम करिजा मैटरनल क्रोमोसोम ताइ जे पैटर्नल क्रोमोसोम ताम गांगांगांकाय किचा ते फिजिकल अटैच संग एबा बर कक सालायनानि ट्राइ खायो निनि मा बाबु संग उजलि जागै फन तंलाइ एबा काय कक साया पनंथो का शुद्ध मात्र मियोसिस डिविजन न अमो हायंगो जे मा बाय बाबुनि क्रोमोसोम गाना गाना फाइलायो किचा बर कक सानानि ट्राइ खायो ताइ किचा बर इनफरमेशन ताम खलांगे एक्सचेंज खायो चिनि मियोसिस डिविजन सिमिन अंगो आबो चिनि माइटोसिस जीवन फन अंगिया नों तारा परीक्षा आमतरो हने माइटोसिस जे होमोलोगास क्रोमोसोम तंमाने मा बाय बाबुनि जे क्रोमोसोम तंमाने अब पेयरिंग मारो ता परीक्षा परिया गा आबो बगै मियोसिस बेले बेले इम्पोर्टेंट कारण तान बगै मियोसिस 1 न होमोलोगास क्रोमोसोम चिनि मा बाय बाबुनि क्रोमोसोम पेयरिंग गा ओलो थांगाय तां थां गांकाय ओ जे होमोलोगास क्रोमोसोम आलादा आलादा थां मियोसिस 1 न का आबो लो मियोसिस 2 अं गांकाय जे चिनि क्रोमोसोम जे सिस्टर क्रोमाटिड करिजा अब सेपारेशन अंगो अब सिमिनरो मुइतुना दे अब परीक्षा गा डियर स्टूडेंट ताइ तो कोनो आंगासे साना कक करिखा ताइ केसे इम्पोर्टेंट मियोसिस नि बागै अब किचाते मुइतुना दिको जे ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस माने मियोसिस डिविजन
nang khangge je kuno selo শুধুমাত্র একবার সিমিনো তামনা কে পুলে পুরো ডিএনএ রেপ্লিকেশন নাংনাই এবার ডিএনএ তামনা কে ডাবল নাংনাই অবন আং অফলাইন সেন্টারও ডায়াগ্রাম রক সুই বুজিরি রেখা ডিয়ার স্টুডেন্ট তাই নাংয়া কাই তাবুক আবনি উলো গাং 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 কাই অবতন সাইনো রেখা বুজিকা মিউসিস 2 ni n কাই বিস হেপোলেট সেল আসাই গাং গাং কাই ফরটা হেপোলেট সেল প্রোডিউস উঙ্গু অবরক যতন মুইতনা দে ও যে ফেস টক তাই কে মিউসিস 1 no जों तांगै रिडक्शनल डिविजन हिन अबरं मुइतना दे का अर मिउसिस 1 ni जे जांनो साइथामानि साचिंगो अब जतन सैजाक दङ अब किचन मुइतना दे डियर स्टुडेंट्स का अ डायग्राम बेला बेला इम्पोर्टेंट अ डायग्राम थेकेबो गोबांमा एमसीक्यू ननो सोङै मानो डियर स्टुडेंट का डायग्राम किचन ऑब्जर्व खारि काम काय सेमाका ताई आबुनि उलो गां गां काय मिउसिस 2 तनो नां साइनो रिखा म पुरा इक्विवेलेंट एबा सलाय सलाय म साबनि गां माइटोसिस नि का बतायासो नांगिया का अर सुदु मात्र नों अबसि मुइतना दे डियर स्टुडेंट्स जे सिनि इको डायग्राम बुजि गां अ डायग्राम दनो किचन ऑब्जर्व खारि काम काय सेमाका अरन्थे गोबांमा एमसीक्यू ननो सोङै मानो का आबुनि उलो गां चिनि जे मिउसिस तो कमप्लीट नङै थाका गा आबुनि उलो गां डियर स्टुडेंट्स चिनि जे मिउसिस नि सिगनिफिकेंस मिउसिस तांगे आसो इम्पोर्टेंट बिकॉज जों जतन साइमानो अ जे because जों जतन साइमन अ मिउसिस नि थ्रु दुनिया जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन खाइ दङ जिनि जे क्रोमोजोम नाम्बार तामंग गांगे कांस्टेंट लेवल दङै मानो अबनो आं बुजिरि रेखा ताइ काइसांगे जे मिउसिस नि थ्रु तै वेरिएशन म फायु का वेरिएशन इट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर तामंग गांगाय इवोल्यूशन बुजिका अबसों पर लायन इवोल्यूशन न जखन क्लास 12 पर लाइ फुर रग गाय अब अलरेडी न साइमन थांगा ना जे मिउसिस नि तांगासो इम्पोर्टेंस दं डियर स्टुडेंट्स गाय ताबुक आबोनि उलो गांगे न जखन मिउसिस नि सिगनिफिकेंस परिमाने उलो सामारि न किचा परिना दे सेमाका जे कोनो चैप्टर जखन परीक्षा गांगे कंप्लीट खालाय किचा तिया करिया नों सामारि परिना दे अरनि थेके ओवरऑल चैप्टर नि थेके ताम ताम जों बुजि मांखा गाबो सामारि रो सैजाक दङ गा सामारि व प्लस नों कताल कताल इनफरमेशन व मानि मानो गा ओवरनो किचा नों नायै पर दि डियर स्टुडेंट्स का आमते किनो चिनो चैप्टर कंप्लीट ngै थांका सेल साइकेल एंड सेल डिविजन बेलाय बेलाय इम्पोर्टेंट चैप्टर ताबुक चिनि काम ताम गांगाय जों अ चैप्टर न तो कंप्लीट न खलायसिका चिनि सेल डाइ यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट ngै थांका सेल साइकेल एंड सेल डिविजन कंप्लीट ngै थांका जेता चिनि नीट एंट्रेंस 2025 नि बगै बेलाय बेलाय इम्पोर्टेंट चैप्टर ताबुक गांगे जों नरो नेक्स्ट क्लास नरनि जे जत रिसले इम्पोर्टेंट चैप्टर बहिनि मन अबनो जों बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट के रिसनाय डियर स्टुडेंट्स नरो अबनि बगै रेडी खायतोनि डियर स्टुडेंट्स नरो पाइथागो अबनो साइमांगाना जे जों ओ चैप्टर नि थेके कुनो काछा जागा टेस्ट रखांगाय एबा ऑफलाइन सेंटर रो टेस्ट रखांगाय जों बो टॉपिक रोनो पढ़ना ना ओबरनो जतन एटलिस्ट साइमांखाना ओ वीडियो नाय तुमुंगनो ओ वीडियो नि थ्रुते कुनो काछा नरो जदि हेल्प मांखांगाय कुनो काछा स्रोंमुं मांखाय करेजा कुनो काछा जदि बेलु मांखांगाय ओ वीडियो न जिनि तिप्रा सारनि बिसिङो शेयर गाय रेदि ताइ काइसाके डियर स्टुडेंट लाइक रेदि ताइ सब्सक्राइब खलायनानि तापक दि डियर स्टुडेंट्स आं फाइनाय जरो तेबो अमो हाइके कक बरक बाय कताल कताल वीडियो तुबुइ दङ नरनि बागै केतिनि बागै आसुनं छितु डियर स्टुडेंट जतन हामबाय जतन काम करन दं दि खुलुमका तिप्रा सायुक लक्थुन हामबाय।